राज्य सफरे एसे दक्षिण जिलाय जान केंद्रीय तथ्य सम्प्रचार और संसदीय विषयक प्रतिमंत्री डॉक्टर एल मुरुगान। बृहस्पतिवार दक्षिण जिला सदर बिलोनिया सार्किट हाउसेर कनफारेंस हले केंद्रीय सरकारेर विभिन्न उन्नयनमूलक काजेर पर्यालोचना और परिकल्पना निये जिलाभित्तिक पर्यालोचना सभा करेन केंद्रीय मंत्री। उपस्थित छिलेन जिला शासक मोहम्मद सज्जाद पी, जिला परिषदेर सभाधिपति दीपक दत्त, जिला पुलिस सुपार मौरिया कृष्ण सह जिला और महकुमा प्रशासनिक स्तरेर आधिकारिकरा। दक्षिण जिलार अंतर्गत विभिन्न लाइन डिपार्टमेंटेर आधिकारिकदेर निये এই রিভিউ মিটিং হয়। রেগা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, জল জীবন মিশন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট সহ আরো অন্যান্য বিষয়ে বাস্তবায়নের সফলতার চিত্র খতিয়ে দেখেন। রিভিউ মিটিং শেষে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডক্টর এল মুরুগান বিলোনিয়া হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, বিলোনিয়া হাসপাতালের পরিকাঠামো খুবই ভালো। কেন্দ্রীয় সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। लगभग लैक ऑफ स्टोर्स हम ओपन किया पूरा देश के इधर भी ओपन कर रहे हैं। तो लोग का कम रेट में मेडिसिन मिलने के लिए भी हमारा प्रधानमंत्री जी